Daghang salamat, sir. Badong. Sa atong maabtik nga supervisor, Dr. Mikila C. Tuyod, sa tanang mga administrator nga niya karon dinhi, sa mga kaubanan nako nga mga magtutudlo usab nga niya karon, sa mga bisita, mga relatives, no, mga kahigalaan sa atong honore nga akong igsuon o kanimo ba, Brad, Bob, mayong hapon kanatong tanan. So sa pag-ingon ni Grace ako nga tong ingnan ko niya nga para ba kay message di kabalibaron unta ko niya wala na lang kay wala na lang ko ni balibad, no. So in behalf sa mo ang family, no, unya nisugot pug ko nga mag-message. Actually dili ni message, dili ni kuan gyud, agilig pagpasalamat, no, sa ako ang magulang, sa ako ang Brad, gumikan sa iyang partisipasyon pod sa ako ang kinabuhi kun nga no nga nain ko karon sa DepEd, sa Department of Education, no. Siya ang nag-encourage nako kay atong panahon na mga panahon nga mula og wala na ko ganahi nga nag-apply sa Department of Education, no. Dugay na ko nakapasa 1999 pa, unya 2013 pa ko nain, no. Nang-apply ko sa Mabini, nang-apply ko sa Pantukan, nya wa ko kaloy wa ko ka solo dito. Nya mo tong nanarbaho na lang ko sa sagingan, namang ni sagingan. Unya giingnan ko ni Brad Bobby nga nga nanarbaho man ka diri sa sagingan, nga naa man kay profesyon nga naman. Unsa ka og mga apply ka diri sa Maragusan. Kaya di lagi unta ko mga apply diri sa Maragusan kay maulaw ko.